الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها
وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم Soal Ustaz. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الكافر وذلك جزاء الظالمين Soal الأخير قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يحيي هذا الذي قل يحيي هذا الذي
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد Baik, kita lanjutkan dengan soal tafsir. Silakan buka surat An-Nahl juz 14, baca ayat ke-26 sampai 27. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Makaro membuat tipu daya. Fa'atallahu bunyanahum, maksudnya Fa'atallahu bunyanahum, lalu Allah menghancurkan bangunan-bangunan mereka. Kharra maknanya roboh. Pada ayat ini ada kalimat tusyaqun. Apa makna? Pada ayat ini tusyaqun, ya. Kalian menentang pada mereka, itu menentang pada rasul-rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Al-khiz, Kehinaan. apa munasabah ayat yang kamu baca dan ayat selanjutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang ketika orang-orang musyrik ditanya apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjawab dongeng-dongeng orang dahulu. Lalu Allah menggambarkan bagaimana dosa orang yang menyesatkan mereka dengan tanpa ilmu. Itu adalah seburuk-buruk yang mereka pikul, yaitu dosa-dosa yang menyesatkan mereka. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bangunan-bangunan mereka, yaitu akibat membuat tipu daya. Yaitu hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya itu apa?
Ayat ini berbicara tentang apa? Ayat sebelumnya itu berbicara tentang apa? Satu ayat dari ayat ini, ayat 26 berbicara tentang apa? Kemudian ayat ini menjelaskan tentang apa? Apakah menjelaskan kelanjutan dari penjelasan ayat sebelumnya atau membuka penjelasan yang baru? Membuka lembaran yang baru, penjelasan yang baru. Nah, apa penjelasan tentang ayat ini? Hubungan dengan ayat sebelumnya menjelaskan tentang azab Allah kepada orang-orang yang membuat tipu daya. Orang-orang membuat budaya ya. Siapa itu yang membuat budaya? Membuat tipu daya. Tipu daya. Tipu daya ya. Yang membuat tipu daya siapa? Orang-orang sebelum mereka, yaitu al-mustakbirun ya, disebut dalam ayat sebelumnya. Baik, coba tafsirkan ayat yang kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qad makara allazina min qablihim. Sungguh telah membuat tipu daya orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang sebelum mereka menipu orang-orang yang bisa ditipu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, yaitu dengan berupa bangunan-bangunan mereka jatuh menimpa mereka dan azab menimpa mereka dari mana saja yang mereka tidak sadari. Siapa orang-orang yang sebelumnya membuat tipu daya? Orang-orang kafir yang digambarkan dalam Al-Quran dengan mustakbirun, sifat al-mustakbirun, istikbar ya. Nah, terus lalu Allah mengazab mereka dengan azab yang dari mana saja mereka tidak sadari. Kemudian di ayat selanjutnya Allah juga terus meruntunkan azab, yaitu berupa kehinaan dan tempat yang buruk bagi orang kafir. Kemudian sampai ayat seterusnya Allah juga mencabut nyawa mereka dalam keadaan zalim diri sendiri. Apakah tempat al-mutakabbirin atau al-mustakbirin itu di tempat yang mulia atau tempat yang buruk? Tempat yang buruk. Ya. Baik. Kalau mereka berada di tempat yang buruk, mereka masuk dalam itu apa? Jahanam. Itu jahanam. Ya, selanjutnya apa pelajaran bisa diambil dari ayat ini? Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bagaimana orang-orang sebelum mereka diazab akibat tipu daya yang mereka perbuat. Jadi itu dapat kita mengambil pelajaran bahwa kita sebagai yang mempercayai Al-Quran, bahwa kita menjauhi sifat membuat tipu daya, yaitu baik disengaja maupun tidak. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bagaimana penentangan terhadap utusan-utusan Allah kepada manusia, yaitu mereka akan ditanya ketika di akhirat. Ini dapat kita mengambil pelajaran bahwa kita masih berada di dunia, kita menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memperjelas di sini sungguhnya kehinaan bagi orang-orang yang membuat kejahatan itu atas orang-orang kafir. Pertanyaan saya satu ya. Pada ayat yang kamu baca di awal tadi mengatakan qad makaral ladzina min qablihim, ya. Alladzina min qablihim. Setelah kalimat setelah makaro menjadi apa? Khobar. Ya, makaro itu fi'il madi. Setelah fi'il biasanya Fa'il. ya fa'il dari Makaro. mabni ya, mabni ya atau fathih.
isim mausul. Ya Allah Subhanahu wa taala alam barakallahu fiik. Sadaqallahul azim.